পুরাগড় দ্বার মধ্যে কৃষ্ণ বিজয় পদ্ম পদে উদয়গিরি মধ্যে আসি যেসনে বিরাজই শশী সুন্দর শ্যাম দেহি পীতবসন বিরাজই শ্রীবৎস লাঞ্ছন সুন্দর কৌতুক মণি ঘুতে হার আজানু লম্বে চারিভুজ অরুণ পদ্ম চক্ষু তেজ নিত্য আনন্দ হাস মুখ সুন্দর কপাଳ সুরেখ কনিম পরাକାର হই রত্ন কুণ্ডଳ বিরাজଇ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପସାର ରୂପକୁ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦେହଟା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଶୁଣୁଛ ତ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପସାର ରୂପକୁ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। କାଳ ଯବନ କୃଷ୍ଣେ ଚାହିଁ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ମନ ଦେଇ ବୋଲଇ ବାସୁଦେବ ଏହି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦେବଇ। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଚାରିଭୁଜେ କମଳ ନୟନ ବିରାଜେ ବନମାଳାଏ ଲମ୍ବେ ଉର ଅପୂର୍ବ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନ୍ଦର। ତାର କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲି ଏହା ଗାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ନ ହୋଇଏ ଆମ ରୂପ ହରି ମୋର ମନ। ଏହାର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଚରଣେ ଚାଲୁଅଛି ମଇ ମୁଁ କିମ୍ପା କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏହାର ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବ ତାର କାଳଯାବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ରାଜା। ମୁସଲମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଶୁଣ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ବଂଶ ଆମର ସବୁ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେବେଠୁ ସେଇ ମୁସଲମାନ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି। ସେ କାଳଯବନଠୁ ମୁସଲମାନଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ସେ। ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଗ ରଖିଛି ମାରିବ ବୋଲି ତାର ଶତ୍ରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ନାରଦ କହିଥିଲେ ସେ କେବେ ଦେଖିନି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ନାରଦ କହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା ଏଇଆ। ତାଙ୍କ ରୂପଟା କ'ଣ ନା ମଥୁରା ଗଡ଼ଦ୍ୱାରେ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ବିଜୟ ପଦ୍ମପାଦେ ଉଦୟଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଯେସନେ ବିରାଜଇ ଶଶୀ। ତା ସୁନ୍ଦର କେମିତିଆ ତା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନ ସୁନ୍ଦର କୌସ୍ତୁଭମଣି ହୃଦୟହାର ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଚାରିଭୁଜ ଅରୁଣ ପଦ୍ମ ଚକ୍ଷୁ ତେଜ ଏମିତିଆ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରୂପ ସେ ତ କେବେ ଦେଖିନି। ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ଏଇ ରୂପ ନାରଦ ମୋତେ କହିଥିଲେ କାଳଜନ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଦେଖିଲା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଥରେ ଯାଉଥିଲା ବାଟେ ଦେଖିଲା ଯେମିତି କହିଲି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲା ଏଇ ନାରଦ କହିଥିଲି ତ ଏମିତିଆ ରୂପ ଏଇ ତ ଆଗ ଦେହରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ତ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ମନେ ଭାବୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି। ସେଠୁ କ'ଣ ସେ କହିଲା ନିନ୍ଦା ପାଇବି ଲୋକେ ମରଣେ ପଡ଼ିବି ନରକେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ନିରାୟୁଧ ତେବେ ହାର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ବିଚାରି ତାହା ଜାଣିଲେ ନର ହରି ମାୟାରେ ମୁହି ତାର ମନ ଧାଇଲେ ଭଗବାନ। ବିଚାରଇ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଏ ପଳାଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଡ଼ାଇଲା। ଯେ ହରି ଯୋଗୀଙ୍କି ଦୁର୍ଲଭ ତାହାଙ୍କୁ ମଣଇ ସୁଲଭ ଧରିବା ସେ କୃଷ୍ଣ ପଛେ ଯବନ ଧାଇଁଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ହସ୍ତ ଲାଗଇ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ପାଦ ବାଜଇବେନି ପାଏ ହେମନ୍ତେ ଦୂର ପଥେ ନେଇ ବନ ଗହନେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଯବନ ବୋଲଇ ପୁରୁଷ ବଚନ ଯାଦବ କୂଳେ ଜାତ ହୋଇ ଡରେ ପଳାଉ କାହିଁ ପାଇଁ। ଉଚିତ ନୁହଁ ତୋ ଯଶ ଲୋକେ କରିବେ ଉପହାସ ନିନ୍ଦଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମହିମା ଯେଣୁ ଅଟଇ ହୀନ କର୍ମା। ହେମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଗାଳି
ଗିରି ଗହନେ ଯାଇ ମିଳି ପଶିଲେ ଗିରି ଗହ୍ୱରରେ ଜଗନ ଘେନି ଅନ୍ଧକାରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସାଧୁ ଆଣିଛି ହରିଗଲ। ସେ କାଳ ଜଗନ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ହାତରେ ହିଁ ମରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କିଏ ନ ମରିବ? ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ତା କାଟିପାରିବନି। ସେ ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ସେଇ ତାକୁ ବର ପାଇଛି। ତା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେ ବର ଦେଇଥିଲେ ତୁ କାହାର ହାତରେ ମରିବ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଜଗନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଛି। କୃଷ୍ଣ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଛି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୋ ହାତରେ ମରିବନି, କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇଗଲା ନା। ସେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା। ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ରୂପ, ଏଇ ତ ସେଇ, ଆଉ ତା ହାତରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ମାରିବି? ସେ ଏମିତି କହିକି ଅସ୍ତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତା ଆଗେ ଆଗେ ଗୋଡ଼େଇବ, ମାନେ ତା ଆଗରେ ଭଗବାନ ଚାଲିଲେ, ଇଏ ସେଠୁ ଭଗବାନ ପଛରେ ମାନେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଲା ଭଗବାନ। ହଁ ଏଥିରେ ଅଛି, ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ ଋଷି ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଅ। ଜାଣ ସେ କିଏ? ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ହେଲା। ହରି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଯବନ ଚାହଇ ଚଉଦିଗେ କୋପେ ପୁରୁଷେ ଦେଖିଲା ସମୀପେ ଶୟନେ ନିଦ୍ରାଗତ ହୋଇ ଉତ୍ତାନ ମତେ ଅଛି ଶୋଇ ଦେଖି ବୋଇଲା କ୍ରୋଧ ମନେ ନିନ୍ଦିତ ପୁରୁଷ ବଚନେ। ପୁରୁଷ ବଚନ ମାନେ କ'ଣ? ଶୋଇବା, ଗାଳି ଦେବା। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଧିକ୍କାର କରି କହିଲାନି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଯଦି ଗୁମ୍ଫ ଭିତରେ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ କୂଳ ଶୋଧିଲା। ଏଠି ବି ଲେଖିଛି, କହିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମହିମା ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ବଚନ କହିଲା। ଏ ଦେଖ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଜବନ ବୋଲୋଇ ପୁରୁଷ ବଚନ। କୃଷ୍ଣ ଗୋଡ଼ଉଛି ନା, ଭଗବାନ ତାକୁ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜବନର ପାଦ ଭଗବାନ ପାଦ ଧରି ବାଜିଯାଉଛି, ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ ଆ ପାଦ ବାଜିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଆ ହାତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଏମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆ ହାତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଧରା ଦେଉଥିବା ସେଠୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ନା। ସେଠୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁ, ଗୋଡ଼ି ନ ମାରି ପୁରୁଷ ବଚନ ମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛି, ମାନେ ଅସହସରେ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଭଗବାନ ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ଶୋଇଛି ସେଠି। କେମିତି ଶୋଇଛି ନା, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ଘୋରେଇକି ସେ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଶୋଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି। ସେ ଲୋକ ଇଏ ହେଉଛି, ସିଏ ଜଣେ ଆମର ଏଇ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶଧର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଜଣେ ରାଜା। ଶୁଣ, ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ସବୁ ହାରିଗଲେ। ହାରିଗଲାଠୁ ସିଏ ଆସିକି ଏଠୁ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଥିଲା, ଏଇଟାଙ୍କୁ କହିଲାଠୁ ଇଏ ସବୁ ଗଲେ। ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସବୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲେ। ସେ ରାକ୍ଷସ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିପାତ କଲେ, ମାରିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ତମେ ଆମକୁ ଏତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସବୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରି, ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ସେଇ ବର ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ଏ ସବୁ ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲେଣି କେବେଠୁ, ସେ ଯୁଗ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲେଣି, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କେହି ନଥିବ, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ବର ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇବି, ମୁଁ ଶୋଇବି ଜୀବନ ସାରା। ମୁଁ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ମୁଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଶୋଇବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇବି ସେଇଠି। ଇନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଶୋଇବ ଯେ, ସେଠୁ ଉଠିବ କେମିତି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଉଠିବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିବ ସେ ଜଳଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ସେଠୁ ସୀତାର ତ ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ସେ ଜାଗାଟା ନେଇ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟା। ସୀତାର ସେଠି ଶୋଇଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ସବୁ ଗଛ ଡାଳପତ୍ର କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସିଏ ସେଠି ଶୋଇଛି। ସେ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ, ସମାନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଅଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ହଁ, ସେମିତି ଶୋଇଛି ଘୋରାଇ। ସେ ବର ପାଇଛି ନା, ସେ ମରିବନି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ବର ଦେଲା, ସେ ମରିବନି, ଅମର ହେଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇଥିବ। ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହଁ, ସେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି, କେତେ ମାନେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ପରି କାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ନା, ତା ସେଟା ଅବଶ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆରାମ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି ଶୋଇବ। ତମେ ଯେମିତି ଘର କାମ କରୁଛ, ତମ ଦିହଟା ଇଏ ହେଲା, ତ ଶୋଇଲେ କେତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଜିନିଷ ହେଲା ସେ।
अच्छा ये तो साधु गाड़ी दूचे एते जोजन मोते आणी मोहर मुई मान जाणी ये गाड़ी दूची कुछ मुझे एते बाट तू आइलुनी तू जानी मु किए बोली साधुंक प्राय अच्छी सोई मिछे बुझिण चक्षु दुई मरण काले निद्रा गले काल की बंचाइब गले हम सब कहू कहते मरण काले निद्रा गले जन्म की छाड़दे बोली यही उक्तिटा यही पदटा भागवत सब लोकाचार सब प्रचार हो बहुत लोकाचार प्रचार हो। अच्छा ये मंत करी घोर नाद हृदय माइला बेनिपाद वज्र समान पाद बाजी ताहार निद्रा गला बाजी उठी बसिला महाबली चाहई नयन निरोली बेनी पारुष आग पछे जगन देखिला प्रत्यक्षे कूपे कंपई तार देही नयने अनल जलई अग्नि उठिला महाघोर पड़िला जवन उपर देखती प्रभु नारायण भस्म होइला तत्क्षण शुणी परीक्ष पचारई व्यासनंदन मुख चाई भमुनि शोइला पुरुष कहतु तार नाम किस गोविंद 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 पदु गाळुची बर्तमान काला जबन सी जो अने देखिले काला जबन छिड़ा से आखिर निआर तेज बाहर भगवान से कर काला जबन भस्म हो भगवान से लुचिक देखुले बर्तमान जबन गला सी आस ये किए एक परीक्षित महाराज को सुखदेव कहते बर्तमान परीक्षित पचारे कहले हे सुखदेव सी जी उठिला सी किए मतलब बुझे दि बर्तमान सुख कहे सी किए स्टोरी कौन कह बड़ उद्यान आज इत बाट अच्छी इत बाट देखिए कहार पुत्र महाबली नयने अग्नि पर ज्वली काल जवन भस्म गला एत पके मुंते साधिला निद्रा रे गिरी मध्य सोई कह से पूर्वे थिला काई कहंती व्यासंक कुमर इक्ष्वाकु वंशे नृपवर मान्धाता नामे महीन्द्र तार कुमर मुचुकुंद ये मान्धाता राजार पुआ हूँ मुचुकुंद राजा से इक्ष्वाक वंश बा मोर ये भगवान सूर्य वंशर राजा से है मुचुकुंद राजा ता नाम मंडल विप्र सेवक सत्यवादी सगुण अगाध जलदी ताहाकु देव गणे आसी कहिले वचन विश्वासी आंबे छाड़िलु स्वर्गपुर बुझीपार तो देवगण आसी कहते छाड़िलु स्वर्गपुर सुर शरण पवर हारिलु असुरंकुरणे पशिलु तोहर शरणे तु एबे कर प्रतिकार बेगे असुर बल मार हेमंत कही सुर वृंद घेनाई गले मुचुकुंद असुर तुले कले रण गगन पथे देवगण मुचुकुंदर तीक्ष्ण बाणे असुर पलाइले रणे अनेक गले प्राणे नाश रहिले 5-7 शेष कार्तिके पाई सेनापति देवता मेले बृहस्पति बोलती चाही मुचुकुंद राजन होइलु आनंद तु जस पर उपकार संपद रखिलु आंभर तु आउ न कर समर असुर भय गला दूर गोविंद 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 देवता मैंने कहते नहीं गले सागर युद्ध कला तो असुर माइला देवता मैंने बर्तमान तुम भयरू आश्वासन पाइले देवता मैंने कौन कौन शुण तु मंच पुरे नृपवर आंबे आणिलु एते दूर निश्चिंत राज्य तोर थिला
ଯୁଦ୍ଧେ ଅନେକ କାଳ ଗଲା ସୁତ କଳତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଗୋତ୍ର ସକଳ ହେଲେ କାଳଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ଯେ ଥିଲେ ତୋର ତୁଲେ କାଳେ ସକଳ ନାଶ ଗଲେ ଦୈବ ବଳେ କାଳ ବଳି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କର୍ମ ବଳେ ଗିଳି ଈଶ୍ୱର ଭାବେ ଚାଳେ କାଳ ପଶୁଙ୍କୁ ଜେନେ ପଶୁପାଳ କିସ କରିବୁ ନର ଲୋକେ ପଢ଼ିବୁ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୋକେ ରାଜନ ଛାଡ଼ ମନୁ ଚିନ୍ତା ଆମ୍ଭେ ବିଲୁ ବରଦାତା ଧନ ସମ୍ପଦ କାମ ଯେତେ ମାଗ ତୁ ଦେବୁ ଅପ୍ରମିତେ ମୁଖ୍ୟକୁ ନହୁ ଅଧିକାରୀ ମୋହର ଦାତା ନରହରି ଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ରାଜନ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ହେ ରାଜା ତମେ ତ ଏତେ ଦିନ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କଲଣି ତମ ଘର ଦ୍ୱାର କେହି ତ ନଥାଏ କାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଯିବ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମରି ପାଖରେ ରହିଯା ନହେଲେ ବର କ'ଣ ମାଗ ଆମଠୁ ନିଅ ଆମେ ତୁମକୁ ବର ଦେବୁ ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ପୁଣି ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବଙ୍କ ବାକ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ରାଜନ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଦେବଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ବୋଲଇ ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର ସେବରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନିଦ୍ରା ପୀଡ଼ିତ ମୋର ଦେହି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଦେବେ ମନେ କି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଦେବେ ମନେ ମିଳିଲେ ଦୁର୍ଗମ କାନନେ ରାଜା କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ବୋଲଇ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ସେବରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନିଦ୍ରା ପୀଡ଼ିତ ମୋର ଦେଇ ଦେବଙ୍କୁ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବତାମାନେ ସେ ବରରେ ମୋର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନିଦ୍ରା ପୀଡ଼ିତ ମୋର ଦେଇ ମୋ ଦେହଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦ୍ରା ଖାଲି ଖୋଜୁଛି ଶୋଇବି ଖାଲି ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଦେବମାନେ ମିଳିଲେ ଦୁର୍ଗମ କାନନେ ଦେବତାମାନେ ସେ ଶୁଣିକି ତାକୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ ପୁରା ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଗିରି କନ୍ଦରେ ସଜିଆ କରି ତହିଁ ଶୁଆଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବେ ତୋର ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିବେ ତୋର ନୟନ ଅଗ୍ନିବାଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇବେ ତତକ୍ଷଣେ ଏମନ୍ତ କହି ଦେବେ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ବଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଦେବତାମାନେ ତା ଗୋଟେ ଭଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନେଇକି ତା ସେଜ ପାରିଦେଲେ ସେଜ ପାରିଦେଲେ ତାକୁ ସେଇଠି ଶୁଆଇ ଦେଇକିନା ସବୁ ଡାଳପତ୍ର ଘୋରେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ କିଏ ତାକୁ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ତୁ ନିଜ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ସିଏ ଭସ୍ମ ହେଇକି ମରିବ ଏ କଥାଟା ଜାଣିଥିଲି କି ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲି ଏମନ୍ତ କହି ଦେବେ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ବଲେ ଦେବତାମାନେ କହି ପଳେଇଲେ ଯେ ଯାହାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଏ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ତାପରେ କ'ଣ ମରାଇଲେ ନେଇ ଶୁଣ ରାଜନ ଚିତ ଦେଇ କାଳ ଯବନ ଭସ୍ମ ଗଲା ଶୁଣ ହୋ ଗୋବିନ୍ଦର ପଡ଼ିବା ଜୀବନ ମରାଇଲେ ନେଇ ଶୁଣ ରାଜନ ଚିତ କାଳ ଯବନ ଭସ୍ମ ଗଲା ଶୁଣ ହୋ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ତେଜ ରାଶି ଗିରି କନ୍ଦର ତମ ନାଶି ଚକିତେ ଚାହିଁ ନୃପବର ଦେଖିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ନୀଳ ଜଳଦ ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତବସନ ପରିଧାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଯେଉଁ ଯବନକୁ ଭସ୍ମ କଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ତା ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ତୁତି କରୁଛି ଚକିତେ ଚାହିଁ ନୃପବର ଦେଖିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ନୀଳ ଜଳଦ ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତବସନ ପରିଧାନ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ମଣି କଣ୍ଠେ ରତ୍ନମେ ଖଳା କଟି ତଟେ ସୁନ୍ଦର ବନମାଳା ସାଜେ ନିଜ ଆୟୁଧ ଚାରି ଭୁଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଗୋପାଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହାସ ମୁଖ ତିଳକୁ ସୁମନାଶା ରେଖ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ଚାରି ଭୁଜ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ତେଜ ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ତେଜ ଦେଖିଛ କିତ ମହାରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜେ ହରଷିତ ଶଙ୍କିତେ ଯୋଡ଼ିବେ ନିହତ କୃଷ୍ଣ ବଦନ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁବ ଲହି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉଆଚ
कहतु काहार नंदन कूल प्रवर निज नाम हेमंत देखिला तो नाही गिरी कंदरे थिलु काहीं कमल जिणी तो चरण किंपाई बुलु कंटावण तेजस्वी मानंकर तेज किय वा प्रभु देवराज सूर्य शशांक खंडल किवा केवल दिगपाल आखंडल माने इंद्र विष्णु शंकर पद्मजनी देवंक देवताए तीन कहूँ तू किए तू इंद्र सूर्य वरुण कुबर कि भगवान विष्णु कह किए तू से जाना ना राजा चिन्ह ये तीन मध्य एक तु ही गोविंद प्राय मुमणई तुहर तेजे तम गला प्रदीप प्राय प्रकाशिला कहूँ तोहर तेजरे तो तुम मैंने अंधार चलीगला प्रदीप प्राय सुप्रकाशिला से गुंफाटा जो अंधकार होता भगवान तेजरे पूरा आलोकित है ठीक है कहूँ राजा तोहर तेजे तम गला प्रदीप प्राय प्रकाशिला सत्य वचन कह मोते मु तोते जानिबी के मन्ते शुणीते जेबे मुहि पात्र कह तो जन्म कर्म गोत्र मोहर कथा शुण तु ही इक्ष्वाकु वंशे जात होई मान्धाता नृपति नंदन मोहर मुचुकुंद नाम से कथा भगवान पचारा बेले भगवान तो चुप ही रही ना भगवान किसी कहूना भगवान न कहले कि सब निजे को निजे भगवान को परिचय देला कहला तुम जे किसी न कह शुण मो वंशधर कथा शुण मु किए कहूँ सीआ कहला जे मु इक्ष्वा वंश राजा इक्ष्वाकु वंशधर मान्धाता राजा हूँ मान्धाता हूँ बापा मो ना हूँ मुचुकुंद चिर निद्राश्रम प्राय निळे निद्रागत होई निद्रा भांगिला के मोहर भस्म होइला ता शरीर एबे मु तोर रूप देखी चाहते फिटेबेनी आखि देखी तोहर निज तेज मुहि होइली हत वीर्य हिमंत राजा मुख शुणी बोलती प्रभु चक्र पाणी गभीर प्रघोष अंग धरे मंद हास से बर्तमान भगवान कहूँ किए तुम मुझे चिन्ह मो परिचयटा नियो अच्छा मु तो उठिला बेलू से लोकटी मरीगला भस्म होगा तेणुक तुमको देखुची तुम किए मुझे चिन्ह दियो भगवान बर्तमान मंद मंद हसिकी ना कहते श्री भगवान वाच मोहर जन्म कर्म गति सहस्र सहस्र अछंती नाम ही अच्छी मोर जेते के जानी पारिब जगते भूमि रे अच्छी रेणु जेते अनंत संख्या अप्रमिते ए मान गणी के पारई अनेक जन्मे देह बही मोहर जन्म कर्म नाम गणी नहिबे केही क्षम मोहर जन्म कर्म जेते त्रिकालदर्शी ए जगते परम ऋषि जेते छंती केही से तत्व न जानती एबे मु कहूते राजन शुण एक चिते ब्रह्मा शंकर देवे जाई क्षीर सिंधुर तटे थाई स्तुति करिले मो चरणे मेदिनी भारा निवारणे असुर बल करिनाश साधुଙ୍କୁ करिबी आश्वास एबे मु वसुदेव घरे जन्मिली देव कि उदरे वसुदेवर पुत्र भाव लोके बोलती वासुदेव कंस को संहारिली मुहि थिलिटी वृंदावने रही प्रलम्ब आदि जे दानवे मुहि मारिली बाल भावे काल जवन अणाइली तोर नयने संहारिली तोते मो अनुग्रह चित तेणु मिलिली तो अग्रत पूर्वे तु घोर तप करी मन पवन हृदय धरी मोते देखिबू बोली चिते एबे प्रसन्न हेली तोते भक्तवत्सल मोर नाम बर तु माग इच्छा काम गोविंद 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 भगवान तक कहले तू मत चिन्ह इंद्र ब्रह्मा वरुण जहाँ स्तुति करती थरे क्षीर समुद्र सब देवता मैंने स्तुति कर राक्षस मान कि विनाश हम तेणुक मुझे वसुदेवर घरे जन्म नहीं चिन्ह दौरान राजा कहले तू पूर्वजन्म तपस्या कर थे तपस्या करूँ मत पाइबू बोलिका बर्तमान तोर समय आसीगला बर्तमान तो पाखे छिड़ा है
तू कौन बर मागुଛୁ तू माग लोक तो वत्सल मो नाम बर तू माग इच्छा काम मो ना हूँ भक्त वत्सल तू कौन तोर बर मागे तो जहाँ बर मागुଛୁ माग दे तू जोटा आगुरी डाकुलु पाइबु बोली बर्तमान तो पाखे छड़ा हो जहाँ मागिबू श्रद्धा चिते प्रसन्ने देवी मुई तोते मोर शरण ए जे पसंती संसारे नाही तांक भ्राती श्री सुखबात सुख कहते हेमंत कृष्ण मुखु शुणी प्रणाम कला पुण पुणी गर्ग वचन परिमाणी निश्चय जानिला चक्रपाणी आनंदे बेनी कर जोड़ी कही कृष्ण पादे पड़ी गोविंद 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 मधुरुचि मकरंद जमी ना शुणला भगवान कृष्ण बोली निजे राजा कौन कला निजे स्तुति कर भूनाथ तोर माया बले मोहित प्राणी सयले अनर्थ अर्थ प्राय मणे न भजे तोर चरणे दुख गहने सुख आसे पड़ई दारा गृह पासे मैथुन सुखे काल बंचे न बुझी नित्य धन संचे अशेष जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म महितले इंद्रिय सुखे देमती तोर चरणी न भजंती पढ़ती गृह अंधकूपे पशुजे सने तृण साके शुण हे मदन गोपाल निष्फले गला एते काल राजसंपदे बोल होई आत्मार गति न जानई देहाभिमान बुद्धि बले सूत्र कलत्र मोह जाले दुस्तर चिंता पथे शांत तोते न भजी यदुनाथ मूर्तिका घट मध्य थाई बोलई नर देव मुई गोविंद 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 मधुरुचि मकरंद हेले तारिले भजनाई बोलन्दी कर हरि हरि बोल राजा स्तुति करछन्ती कोन देखो कहते मु माया पड़ी मनुष्य जन्म अशेष जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म महीतले केते जन्म मनुष्य रूप जन्म होइछे नले गाई गोरु पशु कीट पतंग जाले होता आस्ते आस्ते माने पुण्य परिचय बोली सब मनुष्य जन्म पाइले इंद्रिय सुखे देमती तोर चरण नब जो मैंने घर लालसा इंद्रिय सुखे पड़ती सब पड़ती गृह अंधकूपे पशु जेसने तृण साके शुण हे मदन गोपाल निश्चय निष्फले गला एते काल जो मैंने गृह संसार पड़ी भगवान को डाकती जीवनटा वृथा एमती गृह संसार पड़ी मो जीवनटा वृथा हो जाता बर्तमान आप आस उद्धार कर राजा से कहते बंद कर दो कुंजर अश्वजेते पदाति बल प्रमिते खेलई मही मंडले तुते न जानी मति भोले असुख पाए संसारे पशि गहन चिंता घरे विषय सुखे लोभे बढ़ी तो पाद पद्म चिंता छाड़ी पड़ई तोर माया बले तू ताकू नासु अवहेले सही तोर काल रूप इंदुरे जेने काल सर्प भगवान गुटा कौची पशु भाई जी संसारी चल तू ताकू गर्भ खंडन करू पशु भाई ठाकुर न डाक सी कह तुपाद पद्म चिंता छाड़ी विषय सुखे लोभे बढ़ी पड़ई तोर माया बेले तू ताकू नासु अवहेले ग्रासई तोर काल रूप इंदुरे जेने काल सर्प इंदुरी मान हूँ मूषा को जेने साप गोड़े जमी
भगवान काल रूप सेमती मनुष्य मैंने मारती जमी तुम गोटे विमान स्क्राच है देख 2047 काल रूप सी होना सब एकाठी लोक मारती पुणी देह निज जन्म करती हजार हजार लोक सी जन्म करेंगे पुणी हजार हजार जिते सब अच्छा संसार में पशु पक्षी गाई गोरु भगवान चाहिए सृष्टि करेंगे देह सब बाहर करेंगे सी पुणी चाहिए संहार करते पूर्वे सुवर्णमय रथे कुंजर कंधे नाना पथे नाम भ्रमई घोल होई से देह तोर करई कृमि भंस भस्ममल केयबानुल्प चूड़ामणि अशेष दिग भाग जिणी संग्रामे दश दिगवाही अद्भुत विग्रह बोलाई उत्तम सिंहासने पूजा पादे नमंती सर्वराजा एमंत प्राण पूजे धरी स्त्री क्रीड़ा मृग करी मैथुन सुख गृह मध्य इंद्रिय क्रीड़ा रे आनंदे निवृत्त भोग महाश्रमे तप आराधि नाना कर्मे देवता वर दान काले पुण मागई सुख भोले करई स्वर्ग भोगवंशा परम सुखे नाही इच्छा गोविंद 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 निपथे से प्राणी भ्रमु थाई नीति ताहार भाग्य जेबे थाई सुसाधु संग तो मिलई सत्संगे होई पाप सत्संगे इटा सत्संग है सत्संगे होई पाप नाश निर्मल सत्व जे प्रकाश परम ब्रह्म तोर उपादे से प्राणी भजई आनंदे तोहरु मार्गे होई मती तुटई भव अंध भ्रांति भुनाथ जाणी मुते कौन लगे तोर अनुग्रह मते राज्य संपद बंध पास होइला मोर नाश अवनी मंडले अशेष भोग मोहितले जे छाड़ी भजे तू चरण एका बुलई बने वन अशेष घोर तप करी जहा चिंतती ब्रह्मचारी भुनाथ परम मंगल अनादि धर्म आदि मूल तोहर अभय चरण नित्य सेवी नारायण आन संपदे कार्य नहीं ए बर दिय मुते तुही बर्तमान राजा बर मागिले कौन कहले बोले तो पादटा को मुझे सेवा करी सब यही बर दिय मोर आ कि बर दरकार नहीं किंतु पाद जुगड़ सब सेवा कर अशेष घोर तप करी जहा चिंतती ब्रह्मचारी ये ब्रह्म ऋषि मैंने हजार हजार वर्ष तपस्या करी जोड़ा चिंता करती भुनाथ परम मंगल अनादि धर्म आदि मूल तोहर अभय चरण नित्य सेवी भी नारायण केमती बर दियो मुझे तो अभय चरण सब सेवा करी मोर कि दरकार ना आन संपदे कार्य नाही ए बर दिय मते तुही तू जीव कई बल्यदाता दुखी जनक पिता माता तोहर दर्शन पाई आत्मार बंध जे मागई ताहाकू बोली अपंडित तोर मायारे ज्ञान हत गोविंद 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 नाथ परम ईश्वर तुझे जाचिलु मोते वर त्रिगुणे बंध मोह पास शिवरे नाही मोर आस निर्गुण निरंजन पर केवल आत्मज्ञान सार हेमंत पुरुषर पादे शरण जीवी अप्रमादे यही संसार मध्य मुहि अशेष जन्म दुख पाई बासना बळे करी पाप सुमरी पछे अनुताप सीतापे पीड़ित जीवने भ्रमई दुखे पथ श्रमे षडईरी संगे भ्रमी निगम पथे महाश्रमी तृषिते जल पाने चिंती केबे नु हई तृषा शांति से जल तोर पादे थोई संसार ताप निवारई निर्भय सत्य सुख हर भुनाथ चरण तोहर आपद काले सुख देई से पादे करे मोते त्राही हेमंत राजा वाक्य शुणी कृष्ण कहती मृदुवाणी
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅଦୁଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋଲନ୍ଦକର ହରିବୋଲ। ରାଜା କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ ଭାଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମଳ ନିଷ୍କାମ ତୁମତି ବରେ ମୋହିଲି ତୋର ଚିତ ଲୋଭେ ନୋହିଲୁ ଅଭିଭୂତ ଏମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ତୋର ନିଶ୍ଚିତ ରିବୁ ଲୋଭ ନାହିଁ ଚିତ ସମ୍ପଦେ ନୁହେଁ ମୋଗ୍ରସ୍ତ। କାରଣ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ମାଗିନି ନା, ବନ୍ଧୁ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦ ମୋର କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏସବୁ ମୋ ପାଦ ମାନେ ମୁଁ ପାଦକୁ ସେବା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଭକ୍ତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଲୟ କରି ମୋତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୋର ଭକତି ନ ଜାଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଚିତେ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି କର୍ମ ବାସନା ରଜୁବନ୍ଧ ଭାବେ ଭ୍ରମଇ ଜେନେ ଅନ୍ଧ ମୋର ପାଦେ ଚିତ ଦେଇ ଏବେ ତୁ ସୁଖେ ଭ୍ରମମୟୀ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମୋର ପାଦେ ତୋହର ଭକ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ହେଉ ବୋଇଲେ ଚକ୍ରପାଣି ସୁରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳେ ହୋଇଯାତ ଜୀବ ମାଇଲୁ ଅପ୍ରମିତ ମୃଗୟା କରି ମାଂସ ଖାଇ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଗତି ନାହିଁ ମୋହର ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ କର ସାଧିବୁ ତବ ମହାଘୋର। ଭଗବାନ ତ କହିଲେ ତୁ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ କେତେ ଜନ୍ତୁକୁ ତୁ ବଧ କରୁଛୁ, କେତେ ଶିକାର କରୁଛୁ, କେତେ ଜୀବ ମାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ମୋ ପାଦରେ ତୁ ଶରଣ ପଶା, ତୁ ଆଗ ଜନ୍ମଟା ତୋର ଭଲ ହବ। ତେବେ ହୋଇବ ପାପ କ୍ଷେୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭେଦିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଯାଏ ଗୋବିନ୍ଦ ପାପ ଅନ୍ତରେ ସଂସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜନ୍ମିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଦରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୂର୍ଦ୍ଧ ହୋଇ ସର୍ବଭୂତେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ ଜଗତେ ଗୋବିନ୍ଦ ତେବେ ପାଇବୁ ମୋ ଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ କହି ହସନ୍ତି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ନାରାୟଣ ପାଦଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଲନ୍ଦିକର ହରିବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ କାଳ ଜଗନ ବୋଧେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସ୍ତୁତି ନାମ ପଞ୍ଚପଞ୍ଚାଶତ ଅଧ୍ୟାୟ ଷଟ୍ପଞ୍ଚାଶତ ଅଧ୍ୟାୟ ଜରାକୁ ଡରି ଲାର କରି ପଳାଇ ଦ୍ୱାରିକା ଶ୍ରୀହରି ରୁକ୍ମିଣୀ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଲେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନ 56ରେ ଶ୍ରୀ ସୁଖବାସ ସୁଖ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାଏ ହେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହେ ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ଗଦ ଗଦେ ପ୍ରଣାମ କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। ରାଜାକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ଶରଣ ନେଇଯା। ଆଗଲା ଜନ୍ମ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ରାଜା ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଛି ଭାଗବତ।